මුලි අතලුග වකින් ඔන රහ අලගොන දායරා නිස්බව කමුග වියස් මුලින් වකි හිසාබේක දුරුගොන රහක වාදි කාරි එබ්බ සහ නොවේ එබ දතුරු ෆතුරුග මස්සත හල්ලු කුරුමකි දෙවදුවස් හම මුහිම එකම මිහාර කූඩ්ඩුව දාංග බෙජෙ තිනදුව දාමිස බෙජෙ එහෙම කූඩ්ඩුව දිය මට්ටක මි කුරා දතුරුග දිගුමින කි වර ගින වගුති ස්තරස් අලගොන මෙන්න වගුත කි වර මුහිමෙච් එහෙම ખાસුක මි ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ඩෙවලොප් එක අන්නේරුග එයාපෝට් තරග්ගීව ගන්නේරුග එයාපෝට් තක එකු අලගොන මෙන්ගේ මාලේක දිරුවල රයිතුන්න හම ලුයි ෆසේතක ලිබින් අන්නන් අලගොන ගබු කුරාගත අලගොන දායරාග වර ගින අදක බයික් මාලේක තිබි අලගොන හම මි උෆාකුරම් හගීගතුග රාජ්‍යයක මි බෝහියාවයිකම් ಫೈಕೊದ್ದಿನ ಮಟ್ಟಕ ಸರ್ಕಾರಂ ಫಸತೇಕ ಅಡ್ಡಿಯ ಮಿಲಿಯನ್ ರುಪಿಯಾ ಮಿಯಾರ್ ಹಿಮನಿ ಫಾಕ ಇತರೈಸ್ ಮಾಲೆಗ ಇತರೈಸ ಕೀವ ಸಮಾಲೆ ನಿಸ್ಬವ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಗೊನ ದನ್ನಂಬೆರಿ ಇತರೈಸ್ ಮಾಲೆ ತರಗ್ಗಿ ಕುರುಮುಗ ಎಮ್ಮ ಮುಹಿಮ ಮಸಕತೆ ಮಿಕುರಿ ಬೈಕಿ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆಂಗ ರಫುಷ್ಗ ದಿರುಳೆ ರೈತು ಮಾಲೆ ತರಗ್ಗಿ ಕುರುಮುಗ ಎಮ್ಮ ಮುಹಿಮ ಮಸಕತೆ ಕುರಿ ಬೈಕಿ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆಂಗ ರಫುಷ್ಗ ದಿರುಳೆ ಮಸರಿನ ಲಿಬೆ ಆಮ್ದನಿ ಮಸರಿನ ಲಿಬೆ ಆಮ್ದನಿ ರಾಜ್ಯಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಕ ಜಮಾ ಕೊಗೆಂ ಎ ಆಮ್ದನಿ මාලක මිහිර හුරියා ගෙතක බස් හුරියා ඉමාරතක හෙදිෆෙමුරි ඒ අල්ගොමෙන්ගේ මිහාර අල්ගොමෙන්ගේ රාජ්‍යයේ එත බයකු මාලේ උලේරුව වර බොඩ අදතක කුයිජ දක්කාමි උලෙ මෙජෙරි මි අන්න මජබූරගේ මි අන්නනි ખાસක මෙඩිකල් කන්දතෝග නූනි දරින්න කේවාදිනු මට්ටක නූනි වසීෆා ෆුරුසත් අදා කරු හොද මට්ටක මි අන්න මෙජෙරි ඒ අල්ගොමෙන්ගේ විදායරාතෝග එයාපෝට් දායම් කරවි රරහුග රරහා ගුලිගෙන් අල්ගොමෙන්න ගෙස්ට් හවුස් ෆැසිලිටිස් තක දායම් කරගෙන දියාම මි වරම ලුය ලිබිගන් නානකම අල්ගොමෙන්න ෆාහ කරේ මෙන්න රයිස්ගේ මි හතර හදු තෙරේග බයිරහු ගෙස්ට් හවුස් සිතරයිස් එබුරි දිහබුරි ඉමාරත් දායම් කරේ හොබරි ගෙස්ට් හවුස් ಬಜೆಟ್ ಗೆ ಬೋರಿ ಖಾಸಕ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಕುರಿಯರ್ ಮಟ್ಟಕ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ಗೆ ಮಿ ಮಿಕನ್ ದಿಫಾಕ ಕುರಿಯರ್ ಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಕುರಿಯ ಮಸಕತು ಎಮ್ಮ ಮುಹಿಮ ಕಮ ಗೊತುಗ ಮಿಸ್ಕಿತ್ತ ಬಿನಾ ಕುರುಂಗ ಮಸಕತ ವರ ಇಸ್ಕನ್ ದೀಗ ಅಲ್ಗೊಮೆನ್ನ ಕುರಿಯ ದಾಕ ಬೆಂಗೆ ಏಗತರ ಅಲ್ಗ ಫಾಹ ಕೊಲ ದಿಹ ಬುರಿಗೆ ದೆಮಿಸ್ಕಿತ ಗವಾಹಕ ಬಜೆಟ್ ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೆ ಬೈ ಹಮ ಏ ಹಮ ಅಲ್ಗೊನ ಹಮ ಫರಾಕ್ ಫಾಹ ಕೊಲ ಕಮ ದೆನ್ ಹಮ ಯಾ ಕಲ್ಗ ಫಾಹ ಕೊಲ ಬೇನು ಮಿ ತ್ರೈಸ್ ಮಿ ಅಲ್ಗೊಮೆಂಗೆ ಮಿ ಫೆನಾ ನರ್ದಮಾ ಮಿ ಖಿದ್ಮತಕ ಅದಿಯೇಗ ಇತುರ ಮಿ ಕುನಿನತ್ತಾಲುಮ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಡುಗೆ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಗೊತ್ತುಗ ಖಾಸಗ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಡುಗೆ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಗೊತ್ತುಗ 210 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆಬರ್ ಎಮ್ಮ ಮಿ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೇಗನ್ ದಾಯರುಗ ನಿಕಮತಿ ರೈತುನ ಲಿಬೇನ ಗೊತ್ತೆ ಎದುಮಕ್ಕೆ ವರ ಮುಹಿಮಕ ಮಿ ಮಿದನ್ನ ಮಿಜೆ ಸಬಕಿ ಅಗಮೆಂ ರಾಜ್ಯಗ ಸಿಯಾಸಿಗಂತ ತೋಳೆ ಬೈ ಮಿಹಿಂಗ ಬತಿ ಹಮ ವಿಎಫ್ಆರ್ ವೆರಿಂಗ ಬತಿ ಸಿಯಾಸಿಗಂತ ತಕ ರೈಸ್ ಕಮ ವಿದ್ಯಾ ತಿಬೆ ಹೊಳತೆ ಏಕಮ ಈ ಸಗಮೆಂ 30 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ಅಗಮೆಂಗೆ ಮಿ ಆಮ್ ರೈತುನ ಬೆನುವಾ ಮಿ ආසන්දයා ඉන්ස්පා කන්දතක 30 මිලියන් රුපියා ආගමෙන් ખાදු කරන් ජෙහුරුග මිබේ ෆුලුන් දවලත දක්කන් හුරි ෆයිසාන් දක්කා ෆෙන් ඒ මිදන්න වල වාගේ විෆාර වෙරින් අතුම් වෙස ආගමෙන් ලිබෙන් හුරි මි ෆයිසා කි රයිතුන්ගේ ෆයිසා මි ෆයිසායින් ආගමෙන් මි බිනාමි කරනි රහුගේ හොස්පිටල් ත ගාමි කරනි බන්දරුතම් මි ගාමි කරන අදි බේනු බාහන් ඛිදමත් ත ගාමි කරන එම මි ආය ආගමන ෆාහ කොලම් බේනු වේ ඉතරයිස් ඛොඬේ ආගමෙන් එම ෆහම නිමිගෙන් ද මන්දරායකු මි තරග්ගී අන්න නිස්පේ ආගමෙන් බෙන්ගේ ඛොඬේ කි මි කුරින් හම ආගමෙන්ගේ හුරිහා सरकार කුඹස් ವೇತವಿಧಿ ಹುರಿಹಾ ಸರ್ಕಾರ ಕುಂಬಸ್ ಹಮ ಏಕೇರಿ ಕೊಫೆ ರಶಂಗೆ ಏಕ ಬಂದರ ಗುಳಿಗೆ ಮಿಯದು ಎಜುವಾನು ಕೊಂಡೆಗ ಜುವಾನು ಸಿಮಿಹಾ ತಿಂಗ್ ಮಸ್ಟೋನಿ ಎರಟ ಗಿಂಗುಸ್ e bidanol wahage furusat dinime algomenna zuwana furusat mi libeni ema algon gabu kuragotu mi budgetu algomenna wara muhim kame zuwanuna beenuwa mi lonu kandata mi kandata focus kurun adi hamya ka ufa kuran khasuko zuwanuna beenuwa training kandata uga mati tawlim hasuko mi kandata wara boda ade budgetu himani febe ema algon hama khiyale gotu danna beenuwa algomen committee marhala teres කොල්ලන කල් කම ඉතරයි මිසුවාන්න මිදේ ලෝන්ත දිනුග බදවුග මිසාක අල්ගොමෙන් zuwanna taka algomen kitwana misaka ordoni faharu mi ordona faharu sida devena gote midane digumudattege loan dakka gote karna mes argumentere waragina zuwanu beti maserikam ge sinatre annam benu heti zuwanu beti hame eya ko loan mes mikanta atiye undugu heti behona tibi adi don ordona faharu nimmala fa engineer batta kaves mi hama datitake dimahti behona tibi e milon ge tere mes khas mi budget ge tere argumen committee marha tere argumen hama focus kollon hama rangalu area gote faha kollon benuwe maserina benuwa kantetta agun ufa kor rais yamen ge veti tinhadu terega algon daira ekaniyo seburi ice plant de plant eburi gemanu fuji ge plant gaam ko devadu itur plant gaam ko eburi hama eya algon fene ham komme dwa ha ete ba doni fa ka rarhuna durun as ice hod mattaka mi hama erarhuga kyujin tibita geban free ice plant miharu hagigatu skoda istres geban free ice plant miharu benuwe ituru hama capacity benuwe geban free maseri waraboda benuwa kamenge hama ekama deterega agoma hama itura visna le ngal kame gotu faha kolla
කණුව දවස් දෙබදවස් හැම මියද එම්බ බොන බේනුම් බා එකම කීරහුග නරුදම මිය තිස්රයිස් නරුදම ෆෙනායි හැම අගොම බේනුම් බා මුහිම කන්ත එන්නමස් අගොඩ හගීගත දන්වා කන්න අගොන දායරාග මියදු අගොම්ෙන්ගේ මිහුරියා ජුවානුස් එම්බ බොන බේනුම් බා එකම කී මිදෙන්නේ ගොත එයාපෝට් ගාම් කුරු එයාපෝට් අයකු කුරින් අගොම දෙන්න විහින් අගොම්ෙන්ගේ ටුරිසම් මිනිස්ටර් විදාලවි ගාෆ් දායක දේ එයාපෝට් ගාම් කුරේගෙන් දන්නනවා එහෙම කොන්ට්‍රැක්ටර් ෆයිනෑන්ස් උසුල් නමස් ඉතුරු එයාපෝට් අන්න බෙජේ ගාෆ් දා මුලි අතොල බලා අයරුග එයි එම්මේ බිය සරහද්දු එහෙම අගොන ගබුල් කුරාගොත් මි 6 මිලියන් පැසෙන්ජර් බෙහිගෙන් දායරුග ෆුවදාන්තොල අන්න ජන මීග වර බොඩ බයි හගීගතු එහෙම එයි හයිගතු ෆරස් දායර මෙම්බර් හුසෙන් එස් ෆාහ කරු අපොයින්ට් කි අගොම්ෙන්ග මි දායරාග අගොම්ෙන්න මි හම ගද්දු දායර මෙම්බර් රෂීද් එකුරබ මසකත කීවේ සම එයි අගොම්මෙ මි විවාහ කිවස් මුලි ෆතුරුවරිකම සිනාත්ක නූනියක අගොම්මෙන්ග ජීබ ලුයිගොතේ තන නුෆෙන ඉම්සාක ඉන්ඩස්ට්‍රීග 50% හිස්සා කරණි ෆතුරුකම වෙදාන එන්නම ෆතුරුකම සිනාත්ක තෙර ඉන්ඩයරෙක්ට් අගොම්මෙන මිලිබේ බෙනිෆිට් කි වර මුහිම කන්තත්තක හැම යා විතරේ සගම් ෆාහ කොන මෙනුබේ මිසාක අගොම්මෙන් මි ෆතුරුකම ඉන්ඩස්ට්‍රී තරගි වන රිසෝට් තෝගේ තෙරෙන් ගෙස්ට් විෆාල් තක ખાસ ගෙස්ට් ෂොප් ගේ විෆාල් තක ඩයිවිං විෆාල් තක මි සිනාත්ක තෙර වන්නම් බේනුෆිතේ වර එම බි රිසෝට් අගොමෙන්න මිදායරා කුරිය ගෙන්දෙන් ඔති එම්ම මදුවකන් දෙයාපොට අගොමෙන්ගේ සරහද්දන් ආස් එම මාවරලු යාපොට මෙ අවමකී හම උෆල හම යාක ඉතුරු යාපොට සම අන්න ජෙහකම අගොන ගබුල් කුරණි මිය මිදන්නා සබකි අඩ්ඩු ඉන්ටර්නැෂනල් යාපොට ඉන්ටර්නැෂනල් වෙගෙන් සීදා යුරෝපන් ඩයිරෙක්ට් ෆ්ලයිට් අන්නේරුග සීප්ලේන් ගෝ එක පැසෙන්ජරන් ට්‍රාන්ස්ෆර් කුරුමුග වර මුහිම් දවරෙන් අදා කුරාන ඉගත මිදන්න යාපොට තම 40 මිනිත් 50 මීටර් වර ගින වෙජ්ජ කමන් යමි මස්සලේ यूरोप में फसेंजर अन्ननी बराबर हद्दुह नूनी फस्दुह मुद्दत में अन्न एबिंग चुट्टी मिहेदकुरा मुद्द तेरेगा दतुर फतुर देदो स्वाकमन्या तेरस्मी मसकत नुकुरा एम मी हगीगतुग मेद इन्वेस्टमेंट दक्का वाह आर्गुमेंट मेदु फहम डब्ल्यू रिपोर्ट तक मी हम या कोंग फाह कोन मेनुवे मी वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट तक ಅದು इंटरनेशनल मंडुगे रिपोर्ट तक आगमे दिरासा रिपोर्ट ರಂಗಳ ಬಲಾಲಿ ಕಮನ ಆಗಮೆಗೆ ದಿಹಾಸ್ ಫನ್ಸವಿಸರ ಆಹಾರ ಅನ್ನೇರುಗ ಮೇಷ इक्सोदिगतुम एम बारग सरा बिहार से बारग सरा अश्करिगतुम बेलिस इक्सोदिगतुम बेलिस चाइना इंडिया मियनने हम ही नुकुरा वर्ग बार स्पीड कुरियर मेन एम कीवे तो चाइना नुन इंडिया अल्गोमें मिहावर इक्सोदिगतुम कुरियर दुनिया एम बडति पॉपुलेशन में अल्गोमें सरहद फहनला यूरोप गाम तक नुन एम बारु तक फतुरु इंदिम बेन मेन फुल बेन मेन एम अल्गोमें मी मार्केट एवर कुरविज कमन्या अल्गोमेंगे फतुरुवेन्न मी हे असत कुरान आदि हम या अल्गोमेंगे मी रिसोर्ट तक मी असत कुरान मूल इंडस्ट्री बलारू अल्गोम फाहकोन बेनुवे मेदु अल्गोमेंगे वरगिन जुवानु बेनुवे कुलब जमिया तंगल फंक्शन कुरम बेनु अंगेनु कमिटी तंगल मसक कुरम बेनुवे एम बजट मरहला तो तेरे अल्गोमेन वर मुहिम अल्गोमें कुलब ये फाइनेंस कुरेन गोत्तक कंडर अगुन उफा कुरा यूथ मिनिस्ट्री मेदर का वर बडते अदतक मिफार बजट को सबुरी अल्गोमेंगे जुवानु के कुलब तक खास का कमिटी तक रह बेनुवा अमी इज्तिमाई खंत तक देवेन इंतजाम रहे समझ साहब एम हम का बेनुवन इत रईस मी बजट की हम रईतुंग बजट के मन अल्गोमें बोहिया है मसतक हालु अन्ननी इंफ्रास्ट्रक्चर खास को दतुर फतुर मसतक हालु अन्न दतुर फतुरा बोहिया के अल्गोमें हालु गेनविज कमन्या अल्गोंड यगिन देंगुरी मसतक हालु अन्न मिहार अल्गोमें दिमागोल मसतक मी अल्गोमें मिसाक दन मेदु एजुकेशन दायरा फोकस कुराक इरुगे सालमे बिंगे रररशु नुकुन्न कुदिन जीसी ओले इम्तिहान मुड़ी दुनिया एबने पोदा देन इतुरु डीटेल्स का दाका बेन मनु एइन अल्गोमें साबित कोदे रईस के हतरो हदो तेरेगा ए गेन्नवि बदतकाय को मेदु रफुर्ग दिरोळे जुवान दिरोळे कुदिन दुनिया फेंबरगे एबन एक एक इम्तिहान ए मिलियन 2 मिलियन कुदिन वाद कोගෙන් එබ්බන හොදානි රංගල ඛිදමතක දෙවුනි බර එම කොම්මෙදාර हे सेक्टर बायकम गोस आर्गुमेंट फेने मन शुक्रिया इज्तर मेंबर और मिहार अपनी फारस माथुरा दायरा इज्तर मेंबर हुसैन मोहम्मद लतीफ शुक्रिया इज्जत रईस आदि आवुनमेन देहा सतारिया सरकार हुशालफा मी बजट की मीग हकीकतु गावेस आवुन मिगल अदरिन वर उफा फागति मुस्तकबले मीग तेरे कुलेगम वाकम मी बजट आवुन मिगल अदरिन बलालिकम गा वानम प्रथम बेरुगा मी पंडेरी गंड बलालिकम गास मी आवुन मिग होफेन तगो हकी कुले जेमु अन्नकम आवुन फाह कोल्लम बेनुबे इज्जत रईस देहा अशारह बजट 27.9 बिलियन रुपया के मी पैसा अंदाजा को वा इरुगा मीग तेरेगा गिन मशरूत के सीधा दिवे रायतुन्ना गुड़िगे कुरिय गेंदा का अवन फाह कोल्लम बेनु मी रायतुन्ना उम्मीद के हासिल कुरवान बजट रायतुंग कुरिय मा मंफाया हिदिफा बजट का अवन फाह कोल्लम बेनु मेगोत मी
ಪೂರಿಯಮ ತಸ್ತನಂ ಇಜತ್ತೆ ರೈಸ್ ಮಿ ಬಜೆಟುಗ ಅವನು ಮೆಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಹಂಬೊಡು ಒಮ್ಮೆಯತಿ ದಿವರಾಜ್ಯ ರೈತನು ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಗೊಂಜುಮ ಕನ್ನೋತ ಕಂಬೊಡು ಕಮ್ಮಿಯತಿ ಅವನು ಮೆಂಗೆ ಬೋಹಿಯಾ ವೈಕಂಗ ಮಸಲ ವಿಮಸಲೆಯ ಹಲ್ಲು ಹೋದಾದಿನ ಮಟ್ಟಕ ಇಕ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರತಕು ಹೊರಗಿನ ಮಸಕೆತೆ ಕೊಫ್ಫವೆ ಖಾಸ ಗೊತೆಗ್ಗ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನ್ಗ ಸರ್ಕಾರ ಮಿಯದು ಮಿ ಕುರೆ ಗೆಂದವ ಮಶೋತ ಗೊತೆರೆ ಮಿದೆನ್ನೆವಿ ಬೋಹಿಯಾ ವೈಕಂಗ ಮಿ ಹಲ್ಲು ದಿವೆಹಿನ ಹೋದಾದಿನ ಮಟ್ಟಕ ರೇಗ ವೆಸ್ ಅವನು ಮೆನ್ ಅಡ್ಡಿಯ ಹಾಸ್ ರೈತುನ್ನ ಬೋಯ ಹೈಕಂ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನ ಮುಟ್ಟಕ ಬಾಪಂಗು ನಿವೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕಮ್ಗಾವಿ ನಮ್ಮ ಮಾದಂಡ್ರೆ ನೂನಿ ಜಹಿಂಗಣ್ಣ ರೇಸ್ ಏಕಂಗ ಸೆಬ ಕುರವ್ವ ಮೀಗೆಂ ಅವನು ಮೆನ್ನ ಫಾಹ ಕುರವು ಮಿದನಿ ನಿ ಸರ್ಕಾರಂ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಎಕ್ಕಮಕ ಫಾಹ ಕುರವು ಮಿಗೆಂದನಿ ರೈತುನ್ನ ದೇಂಜೆ ಬೋಹಿಯ ವೈಕಂ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನ ಅವನು ಮೆಂ ಎಫ್ ಫಂಗಿ ಫಿಲಾಗೆ ದಶುಗ ಐತ ರೈತುನ್ ತಕೆ ದಿರೋಳು ಎತೆಂ ಆಯಿಲಾತಕೆ ದಿರೋಳು ಮುಂದಾರ್ ಏಗೆ ತೆರೆನ್ ದಿಮಾವಾ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಮಸರತ ವರ ಬೊಡೆತಿ ಸಹಿ ಮಸರತ ಎಹಾ ಬೊಡೆತಿ ಎಹಿಮ ಮಿದೆನ್ನೆ ಗೊತ್ತ ಹಲ್ಲುತಗೆ ಗೆನವಿಜ್ಜ ಕಮ್ಗಾವಾ ನಮ್ಮ ಅವನು ಮೆನ್ಗೆ ಜೀಬೇಶ ಅವನು ಮೆಂಗೆ ಸಹಿ ಸಿಹತಶ ಅವನು ಮೆಂ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಫೇರಾಂ ರಂಗೋಲ್ ಕುರೆವೆನ ಕಮ ಮಿ ಸರ್ಕಾರುನ್ ದೆಕೆ ತೀವೆ ಮಿಯಾಹರ್ ಬಜೆಟು ಗಾಸ್ ಫಸತೆ ಅಡ್ಡಿಯ ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ಕೊಫಾ ವಾಕ ಉಫಲಾಯಕಿ ಅವನು ಫಾಹ ಕುರ ಮಿದೆನ್ನೆ ಸವಟ್ಟ ಅವನು ಮೀ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೀಯಮ್ಮ ತಾಯ್ದು ಕುರ ಇಜತ್ತೆ ರೈಸ್ ದೆಮ್ಯನ್ನ ಅನಸವ ಅನಕಂತತೆ ಕಿ ಅವನು ಮೆಂ ಸಿಯಾಸಿ ವೆರಿ ನೂನಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೋಗ ನೂನಿ ಮೀ ಆಫೀಸ್ ತಗೋಗ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕುರಬ್ಬ ಮಸಕಿ ತಗೋ ನತೀಜಾ ಎಮ್ಮೆ ಬುಡ ಹಾಸುಲೆ ಮೆಗೆಂದನಿ ಏಗೆ ದಶಂ ಇದಾರಿ ಮೋಜಫಂ ಕುರವ ಮುಂದ ಬುರ ಮಸಕ್ಕೆ ಮೀ ಹಗೀಗೆ ಅವನು ಮೆಂ ಕೆ ಸರ್ಕಾರಂ ಅಬದಸ್ ನನಿ ಫಾಹ ಕುರಮು ಮಿದನ್ನವನಿ ಸಿವಿಲ್ ಸಾವಂಟಂಗ ವಾಹಕ ಮಿನ್ನೆ ಬುರ ಮಸಕ್ಕೆ ಮೇಸ್ ದೋಷಗ ತಿಬೆಗೆಂ ಎಮ್ಮೆ ಗಿನವಗೊತ್ එකම හේද කුරවා බුර මසකෙත කුරවා ෆරාතකේ ෆරාත එකම් ෆාහ කුරව මෙ සරකාරුම් බේනුවා මින්වර අවුන මිෆාර ෆාහ කොල්ලෙම් බේනුම්වේ එකමට්ටක සරකාරුම් මිෆාර බජටුග මුසාර බොඩ කුරුමට්ටක නුවත සරකාරුම් බේනුවා ගොත එකම් බට්ටන් කුරුමට්ටක 234 මිලියන් රුපියා බජට් කොෆාවා ක අවුන උෆලාකි ෆාහ කුර ඉසත් රයිස් ටේවිස් හාස් මොzzafum ಮೀ ಸಿವಿಲ್ ಸಾವಂಟು ಗೊತ್ತುಗ ಮಸೈ ಕುರಂ ಎಬೆಗೆಂದೆ ಮೀ ಎತಂ ಆಯಿಲಾತಕ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಮೀ ಮೊಜಫುನ್ ತಕೆ ಹೆಂಕಮು ಹೆನ್ನಮಸ್ ಅವನು ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣ ವಾಕ್ಕಾಮಂಗೆ ಬೆ ಅವನು ಮೆ ದೇಹರ ಬಾಯಗೆ ವೆರಿಕಂ ಕುರಿ ಫರಾಯತಕು ಅವನು ಮೆ ಸಿವಿಲ್ ಸಾವಂಟು ತೆರೆ ತಿಬೆ ಬೇಫುನ್ಗ ಮುಸಾರ್ ಉನಿಕೋ ವಜೀಫಾತಕು ಬೇರು ಕುರಿ ಮಂಜರ್ ದುಶಿಮ್ ಹೆನ್ನಮಸ್ ಮಿಸರುಕಾರು ಎ ಮುಸಾರ ಅಂಬ್ರ ಯಾದಕೋ ಅನಕ್ಕ ಇತುರ ಮೀ ರೈಯತುಂಗೆ ಮೊಜಫುಂಗೆ ಮುಸಾರತ ರಂಗಳು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ನೂನು ಎಲೆವಂಸ್ತ ಇತುರು ಕದ್ದು ಮಟ್ಟಕ ಮಿಫಾರ್ ಹುಷೇಳಿಗೆಂದ ದಿವಮಕಿ ಎವೆಸ್ ಮಿಬಜಟ ಅವನು ತಾಯ್ದು ಕುರ ಎಸ್ಸವ ಇದತ್ತ ರೈಸ್ ಅವನುಗೆ ದಾಯಿರಾ ಎಬೊಯ್ ಎಹೆನ್ನಮಸ್ ಅವನು ದಾಯಿರಾ ಒಬ್ಬಡ ಅವನು ಇಸ್ಕ ಮಿದೆನಿ ಮುಳಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ರೈಯತುನ್ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಅವನು ದಾಯಿರಾಗೆ ರೈಯತುಂ ವೆಸ್ ಶಾಮಿಲು ವಾ ತೀವೆ ಮಿದಿಯಾಹರು ಬಜೆಟುಗಾ ಅವನು ದಾಯಿರಾಗೆ ತಿಂದ್ರಶುಗಾವೆಸ್ ಬಜೆಟ್ ಕುರೈಫಾ ಐಟಮ್ ತಕೆ ಹುರಿ ಮಿಫಹರುಗ ತಂಕೊಳೆ ದಕ್ಕೋ ಫೆನು ಕಮ್ಗಾವಿಯಸ್ ಮಿದೆನ್ನೆವಿ ಕಂಕ ಸಿಹಿ ಕಂತತಕ ಮೀ ಬೋಹಿಯಾ ವಹಿಕಮ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಜಂಗ ಮುಸಾರೆಯ ಮಿದೆನ್ನೆವಿ ಕಂಕಮ ಅವನು ಬಲ್ಯಾಲಿ ಕಮ್ಗಾನ ಮಿಯಸ್ ಅವನು ದಾಯರಾ ರೈತುನ್ ಶಾಮಿಲುವಾ ಗೊತ ಹೆದಿಫೋಯ್ ಬಜೆಟಕ ವಾತಿ ಬಜೆಟ್ ಅವನು ತಾಯ್ದು ಕುರಾನೆ ಹಮ್ಮೆ ಗೊತ ದನ್ನವಾರ್ ಅವನು ಮೀ ಶಕ್ಯ ನುಕುರ ಮಿ ಬಜೆಟುಗ ಮೀ ಎಬೆ ನರ್ದಮಾಯ ಸಿಮಣುವಾ ನವೆಸ್ ರತ್ತಕ್ಕೆ ವಕಿವಕಿಂಗ್ ಕಂಡೇಳಿಫಾ ನೆಕ್ಕಮುಗಾವಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರು ಮಿಕ್ಕಂಕಮ ರಂಗಳು ಗೊತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವಾನಕಮುಗ ಅವನು ಉಮ್ಮೀದು ಕುರ ಅವನು ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣು ವಾನಕಮಕಿ ಅವನು ವೆಸ್ ಕುರಿಂ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕೆ ಅವನು ಮಗೆ ಇಜ್ಜತ್ತೆರ ಮೆಂಬರ್ ಜಮ ಉಸ್ಮಾನ್ ಫಾಹ ಕುರ ಫದ ಅವನು ಮೆನ್ ದಾಯರಾಗೆ ಯಾಪೋಟುಗ ವಾಹಕ ಮೀ ಅಪೋಟುಗ ಮೀವೆಸ್ ಅವನು ಗಬುಲು ಕುರ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿಸರುಕಾರುನೆ ಕಂ ಕುರೆ ವೇಣಿ ಮಿಸರುಕಾರುನೆ ಇಪ್ಪದ ಕಾಂತತಕ ಕೆರಿಗೆಂ ವಾವದುವಾನ್ ಕೆರೆನೀವೆಸ್ එහෙම අවුන එකමක ශක්‍ය නුකුරන් මී අල්ලාහ් ඉරාද කුරවියා මිහුරි හකමේ අවුන වෙන මී රයිස්ගේ ජාමතුගා පෙනිගෙන් දාන ජුම්ලගතෙග්ග අවුන දන්නම බේනුවා වාහකේකි මේ බජටුන් දිවේ රයිතුන් නෝති උෆාවරිකමේ සෙහීදායරා බෙලිකමුගා ඉක්සෝදි ගතුන් ඉජ්තිමායි ගතුන් වෙස් මී කොම්මේ දිමාලකන් තවලිම ගතුන් බලාරිකමුගා අවුන වෙන ලිබෙන් ඔති උෆාවරිකමේ शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया इज्जत मेंबर और मिहार फुर्सत मेरोनी फेदु दायरा माफ करवात ಹುಳುದು ದಾಯರಾ ಮೆಂಬರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಹಿದ್ ಆದೆ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ ರೈಸ್ ದೇಹಾಸ್ ಅಶಾರವನ ಹರ ದೌಲತು ಹುಷೇಳಿ ಬಜೆಟ ಬೆಹೇಗತು ಎಚ್ಚಿದ ದನ್ನವಾದ ಫುರ್ಸತ್ ದವ್ವಿತಿ ವರ್ಬರ್ ಶುಕ್ರು ದನ್ನವ ಅಳು ದನ್ನವಾಣಿ ದೇಹಾಸ್ ಅಶಾರಾಗ ವಾಹಕಾಳು ಮೆನ್ ದಕ್ಕಾಯರು ಫಾಯ್ತು ದಿಯ ದೇಹಾಸ್ ಸಾದ ಫಣರ ಸೋಳ ಸತಾರಾಗ ಬಜೆಟುಗೆ ಹಿಮೆನಿಗೆನ್ ಅಳು ಮೆನ್ ದಾಯಿರಾಯ ಕುರೆಗೆನ್ ದಿಯ ಗಿನ ಕಂತತ್ತೋಗ ವಾಕಸ್ ಮಿಯದು ದಕ್ಕಾದು ನಗಳು ಕಣ್ಣೆಗೆ ಎಹೆಂಕಮ ಮಿಯದು
ಬಜೆಟಾ ಬೆಹೆಗೊತ್ತು ವಾಹಕದಕ್ಕ ಫುರುಸತ ಕಾಳೋಣ ಮೀ ಎದುಣಿ ವರ ಉಫದಾಯಕ್ಕೊ ಸೌಬಕಿ ವರಗ್ಗಿನ ಕಂತತ್ತಕ ಮಗು ಫಹಿವೆ ವರಗ್ಗಿನ ಕಂತತ್ತ ವೆ ನಿಮಿಗೆ ಮಿಯತಿ ಗೊಸ್ಸ ದಾಯರಾಗ ರೈಯತುಂ ಎದೆಮುಂದಿ ವರಗ್ಗಿನ ಕಂತತ್ತ ಮಿವನಿ ಹಾಸಿಲು ಕುರೇಫ ಮಿಕಂ ಮಿಕುರೆವುನಿ ದಿಹಾಸ್ ಸೇರವನಹರು ದಿಹ ರಾಜ್ಯಗೆ ಜಾಮತ ವಿಯದುಗ ರೈಸು ಜುಮೂರಿ ಅಬ್ದು ಯಾಮಿನ್ ಅಬ್ದು ಗಯ್ಯೂಮ್ ಇಂತಿಹಾಬ್ ವಡಾಯಗತುಮ ಗುಳಿಗೆಂ ಅಳುಗಡವ್ವೆಸ್ ಮಿಲಿಬುಣು ಫುರುಸತುಗ ಬೇಣು ವರ್ರಂಗಳ ಹಿಫಾ ಸರ್ಕಾರ ಅಳುಗಡ ಗುಳಿಗೆಂ ಮಿಕುರಿ ಮಸಕ್ಕತುಗೆ ಸೌಬಂಕ ಮಿಯದು ಉಫದಾಯಕ ಫಾಹಂ ಕುರಂ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ಸರ್ಕಾರು ಮಿವನಿ ರೈತುಂಗೆ ಎದುಂತ ವರ ಬೊಡ ಫಾಹಕೊ ಏಕಂಕವ ಜವಾಬ್ ದೀಫ ಹುಳುದು ದಾಯರ ಬದಾಕಮ್ಗ ವಂಜಾಮ್ ಖಾಸಕೊ ಹನಫ ಸಹರಾಯ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿಯೋ ಅಡ್ಡೊತಳು ವಕಿಂಗ್ ಹಾಸಕೊ ಏರುಗೆ ಸರ್ಕಾರತಕು ಅಡ್ಡೊತಳುಗ ಹುಳುದು ಮೀದು ಮಿವನಿ ಎಕಹೆರಿ ವೆಫ ಎಕಹೆರಿ ಕೊಲ್ಲಾಫ ಎಹೆನ್ನಸ್ ಮಿಹಾರು ಮಿವನಿ ಹುಳುದು ಮೀದುವ ಬಹಾರು ಮೂಸುಂ ಐಸ್ ಮಿ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಮಿವಿ ಹತರು ಹರ್ತೆರೆಗೆ ಹುಳುದು ಮೀದು ರೈಯತುಂಗೆ ಉಮ್ಮೀತ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊ ದೆವ್ವಾಹ ದಿಹಾಸ್ ಅಶಾರವನಾಹರ ಬಜೆಟುಗೆ ಹಿಮೆನಿಗೆಂವೆಸ್ ನುಹಿಮೆನಿವೆಸ್ ಎರಯ್ಯತುಂ ಬೇಣುವ ಹುರಿಯಾ ಕಂತತ್ತ ವಾಣಕಮ ಯಗಿಂಕ ಮಿಯದುಸ್ ಅಳುಗೊಂಡು ಎದಾಯರಾಗ ರೈತು ನಾರುವ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ಅಳುಗಡ ಕೀವೆಸ್ ದಾಯರಾಕ ನಿಸ್ಬವ್ವ ರೈಯತಕ ಬೇ ಮೆಂಬರಕ ವೀಹಿಂದು ಅಳುಗೊಂಡು ದನ್ನವಾನಿ ಅಳುಗೊಂಡು ಸ್ಮೀದಿ ಸರ್ಕಾರ ಗುಳಿಗೆ ಮುಳಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ರೈಯತುಂಗೆ ಲಾಭಯ ಮಂಫಯ ಕುರೆವೆಂ ಹುರಿಯಾಕಮೆ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಮೇದುಗ ಸರ್ಕಾರ ಎಬ್ಬಾರುಲು ದೀಗೆನ್ನೆ ಮಿಹೆಮ್ಮಿ ವಾಂಜೆಹನಿ ಹಮೇಕನೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸು ಜುಮೂರಿಯಾ ಮಿ ವಡಾಯನ್ನವೆ ಹುಳುದು ದಾಯರಾಗ ಹುರಿ ಕಂತತ್ತಕ ekani halle genes devuma kannu muli rajyege huriha rayitunda haldu genes devuma emanifano wawdu wada gannevi rajyege rayitunda dimaya fahori fena narudama current eheniyen hidumatta for koddinuma miyedu diha sarara budgetun alumenne fenige midani mimanzaru rajyege rayitunda beenum miharwani currentuge agu tirikuran fenuge agu tirikuran sihi hidumatuge agu mulin hile kuran datur fatur mulin diha sarara මිෆැනිගෙන්දනි දුනියේගේ රෙකෝඩ් ෆොතුන් රාජ්‍ය මේ රෙකෝඩ් ෆොත අරගෙන්දා මන්සරු සෞබකි නිස්බතුන් ඩොමෙස්ටික් එයාපෝට් එම්බේ ගින එක්ගවමක මෙවැනි දිවෙහි රාජ්‍ය මියන්නාහරු 2018 බජටුගේ හතරු ෆස් හා එයාපෝට් මිය එළුම මියතේ බජට් කුරේව මේ ගේ ෆැෂන් 2018 ගේ වාහ දක්කාරු ෆායිතු හර්තවක අලුමන මුලි රාජ්‍යයේ රත්තවක බඳර අල්දමායා කරන්ටා සිහි හිදුම මෙවැනි ವರ ಬೊಡ ಕುರಿಯ ಗೊಸ್ಸ ಮಿಹಾ ರಾಜ್ಯಗ ರೈತು ನುದಕ್ಕ ಬದರು ಅದ ವಾಹಕ ಅಳುವನ್ನ ಮಿ ಫೆನ್ನನಿ ಕೊಮ್ಮೆ ರಟಕು ಕೊಮ್ಮೆ ಅತಲಕು ಯಾಪೋಟೆಗ್ ವಾಹಕ ಮಿ ಕೀವೆತೋ ಮಿ ಯಗಿಂಕಂ ರೈ ದಿಬುನೀಮ ದೆತ್ತೋ ಅಧಿಹಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಳುವಡು ವಾಹಕೊದ್ದಂ ಮಿ ಫಾಯಿತಿ ಹತರು ವಾಹರು ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹೆಮೆನಿಗೆ ನುನಿ ಮಿಹುರಿ ಕಂತತ್ತ ಸ್ವಾಣಕಮ ಯಗಿಂಕ ಅಳುವನ್ನ ಮಿಯೊನ್ನನಿ ಕೀವೆತೋ ಮೀಗೆ ಕುರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹದಾಕೊನ್ಯ ಫಂಡರಾಹರು ವಿಹಿಯಹಾರು ತಿರಿಸಹಾರು ಮಿಹಾರು ಬಂದರೆ ಹದಾಕೊನ್ಯ ಮಿನಗನಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿವಸ್ ದಿಹ ದಿವಸ್ එයාපොට හදාකොන්න එම්මස් දුවස් වනර දුවස් එහෙම මේ රයිතුන්න මියදු මිෆෙන්න හගීගතකී මුලි රාජ්‍යක රයිතුම් මිකම හිංගම ජීවති කන්ද එහෙම අලකොට දන්නවාඩි 2018 ගේ බජට් උෂේල් ගෙන්දාරු අලකොට ස්මීදී වරබ්බුණ හිංගම ජීවේ අලුමන්න මියන්නනේ හැම සීදා බහාර මූසුවේකේ විස්සාරයිස ෆිනිවෙන් දායරු මියන්නනේ හැම බහාර මූසුගේ එම්මෙ ෆහි දුවස්තකේ 2018 බජටුන් අඩ්ඩොතල හුළුදු මීදු හාස්සක හුළුදුව पूरे गिर कंतत्व वेस नुनि मुहरी कंतत्व स्वेगेंदाड़ कमादेते राहुल हम एव्वे शक्के नुकुरं उलुदू दायरा के फस्सा साबादिये का हिमेने रटक वे हिंदू गिन रयतुम मिउणनी रटुम बेरो आलुगंडु एम्बे बडु वाजिबकी मिरयतुम अंबुरा हुलुदू गा तिबेगे मसे कुरान माहौल गाय मुकुरुम मिसरुकारा गुलिगिन एरटुम असासी हिदुमत वर फुरिहम कोते ग लिबेन मगुफहि कोद्दिनु हॉस्पिटल तक अस्पताल तक फेना नरुदमाया या टैक्सिया फ्लेट तक जैसे नगु हेदु एकंक मुमा अलगडो हम मेदनी अलगडो हम यगिन कब मिकंक वाणक मेदु एव्वस रयतो गबूले नुकुरान मिन एव्वस कमकी नुवाणक मेक इज्जत रईस एगोडान दादी एकदु अलगडो मे हादाल कुळुदु फुडी के रयतो मितिबी फ्लेट जसुब के इंतजारु एकम मेवनी फेशिब एरडो के रयतो मेवनी इज्जत रईस जमहूरिया वर हून मरोहबा दन्नवा हमें को तालगोंड हम एदं अड्डोतल रयतो स्मिति वर केम्मदु इज्जत रईस जमहूरिया विहार सभा का वडायनवा कमक उम्मीदु हुरिया रयतो मितिबी ए मिकंक फुरिबेगंदिउ बल्लवा अड्डोतो हुळुदु मीदु गरयतुंಡ इक्सोदी को तुम फायदा कुरवने मसक्कत मिदनी कुरम मस फैक्ट्री तक राठुक देफरात को देरिजोटा आद इसमेला हराग मसक्क बस्मियोनी फेडिब तेरे तेरे के ऑपरेशन मिदनी वर फुरियमो इतुरु फ्लेट त जसुमक मसक्क मिदनी गमक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोडुवे कुरिय मिदनी सते केंदुक हॉस्पिटल मिदनी निमेमु मिहुरिया कमका हेदि इदि कुल फरात को मिबुननी
netee bes ko vaaka ehme alun danwa huludu ge rayetun bes maade ge tibbe uriya rayetun bes tibbe bul algoda ekko diha 60 wana addotol huludu dan tayyara tibba wade mi manzaru fennani rasa gosgenne maale tibbe gadi dakka wahakku mi manzare nuwe fennane ehme mi wahak kitem ginere bes dekkidane henno algodu ge ehem bebe bulun bes fursat de algodu wahak kur ko nimba shukriya warabda शुक्रिया इजतर मेंबर अलगोन मिहार फुर्सत में अरवानी माहिबतु दायरा इजतर मेंबर अहमद तौरीगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम शुक्रिया इजतर राइस आ देहास अशार मनहारुगे दौलतुगे बजट ये हुशेलिगे अंदीर अलगोंडु मी बजट कोडको दिरासा कोदाफ ಹೆಚ್ಚೆ ಧನ್ಯವಾದಕಮ अलगोन फुर्सत कंगेदुनी देहास अशार मनहारुगे ಬಜೆಟು ಜುಮ್ದಕೊ ಬದಾನಮ ರೈತುಂಗೆ ಹಿಸಾಸ್ತಕ ರೈತುನ ಗುಳಿಗೆಂದ ವರಗ್ಗಿನ ಮಸೈತಕ ಹಲ್ಲು ಹೋದಾದೆ ಅಳ್ಕೊನ್ಮೆಂ ಫಹಮ್ ಮಿ ನಿಮಗೆಂದಿಯ ಲೋಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಂತಿಹಾಬ್ಗ ರಡಶಗ್ಗೊ ಸ್ತತುರುಕೊ ರೈತುಂಗೆ ಹಾಲತ ರೈತುಂಗೆ ಹಿಸಾಸ್ತಂ ಅಡುವೆಗೆಂದಿಯಾಮ ಅಳ್ಕೊನ್ಮೆನ ಎಂಗಿಗೆಂದಿಯೈ ಎಬೇಫುಳುನ್ನ ದತಿವೆಗೆಂದ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡೆ ಮಸಲೇಕಿ ಕರೆಂಟುಗೆ ಕಾಡುಗೆ ಆಗುಗೆ ಮಸಲಕ उमाको रईसु जमहूरिया फिनांस मिनिस्टर मेदवेरिको दौलत फरातुम मिफहर देहास अशार वनहरा मिहुशेले बजटुगा मिकंकम हास अहमति कमे देवा करंटुगा सब्सिडीज गोतुगा एतम मिलियन रुपया बनी हिमना देवा मीगेतुरुं खाडुगे अगुहे कुर्मटक सब्सिडाइज कुर्मटक खाड बेस्मिवनी सब्सिडीए वकियादे दे खंडाला देवा उमाको रईतुना मी दिमावगिंदा फर्दी गुतुम मी दिमावगिंदा मसलतोगा मिफहर देहास अशार वनहरग बजटुगा वरबोडु लुये लिबिगिंदा अनकम अलगोन में उम्मीद कुर इजते रईस सिविल सर्विस गागंडक दिविराजेग तिरीहकं हास रईतुम मसक्की कुरमुंदे सिविल सर्विस के मुसार बोडनु कुराता इत जमान तक बेगिंग हिंगज मियनहार देहास अशार वनहार सिविल सर्विस गे मौजफोंगे मुसार बड़कुरमटका एतम मिलियन रुपयाए हिमनवाद बाफावे मीवे सीधा रईतुना गुಳಿಗೆಂದ सीधा रईतुंगे जीब असर कोಗೆಂದಾನ ಕಮಕವಾತಿ मीवेस मी बजट गोहरी वार रंगळु कमेकम अळगोन हमा फाह कोल्ला मीगे तुरुं रईतुंगे बोहियावैकम हासको हिंगा बोड प्रोजेक्ट गे दशों एगे इक्विटी वा फैसा मियाहरुगे बजटुगा हिमना फवे एई हतरुस्तेक फस्तोलस 2 मिलियन रुपयागे मियाहर देहास अशार वनहरु बजटुगा हिमनु वादे बाफवे हुलुमालेगे सेकंड फेस देवन फेस गा इमारक कुरा बोहियावे स्ट्रूगा मी बजटुं खंडलिगे मिदि आददुं मियन्नहारुगे तेरेगा एमस्ट्रूगे कोम्मेस हिसाबक गेंगोस अलगोन उम्मीद कोगे मिळनी रईतुना यगीन कमायक बोहियावे कमुगे फुर्सत तनवस दानकम इज्जत रईस मी बजट बदादर टूरिज्म सिनातु दिविराज्य टूरिज्म सिनातु कुरियर मुंदाकम बजट फोतुं फाह को फैबवे दिविराज्य अंगन टूरिस्टों अददुस अन्ननी इतुरुवमु अलगोन में विष्णन जहेनी दिविराज्य इक्सोदु गागंडक तिरीहकं इंसत सीधा गुतुन्ना नुसीधा गुतुं शामिलवा टूरिज्म दायराय हीनरकं अन्नाने एब्बिस कमे एब्बिस दिवेरयित कोग्गेनवान अलगोन में दिविराज्य टूरिज्म कुराने एफद वाहकत बेरुमि इडियात होग दक्का कमुन्या हकीगतु गोसे गेल्लु मिहारवेस देयास फनरवनार फिशिंग टूरिज्म गागंडक 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಳಂಗ ಎಬ್ಬ ಕವರ್ ಕೊರ ಮುಂದ ಚೈನಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನನಿ ಟೂರಿಸಂ ದಬ್ಬಮ ನಮ್ಮ ಯೂರೋಪ್ ಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಿವಿರಾಜ್ಯ ಅಂಗಂಡ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಇತುರುವ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಚೈನಾ ದಬ್ಬಮ मिहार ಒಳಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ದಿರಾಸ ಕೊಂ ಎ ಗೊತೆ ಕಂಡಲೈನ ಗೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋದೆನ್ ಮಸಲೆ मिहार ರಾಜ್ಯಗ ಅಲಂ ಹುಳುವೆ ಮುಂದ ರಿಸೋರ್ಟ್ ಕುಯ್ಯ ಆದಿ ಎಸ್ಟಿಯಾ इतुरा तरगी कुरमुंगदा कुरमुंग इंदानकं ए यगिन कमे दिया आहारा मिहारा अदि एक फायतु दियाहारा बद अन्ननी तरगी मी गावमुग हिंगा सोदी एत बोडिति प्रोजेक्ट्स तके हिंगा मुंदिमा कुरा सामानु दिवी दौलतं अन्ननी
ट्यूशन फी सरकार सियासत ट्यूशन फी गोता एडी इलातका लिबिगेंदाने अंफायकंगलो इज्जत रईस मसरिकम गवाहक अलगोंडु गे दायरा गवाह फहु देना मैबदु दायराय फायतु एदिया मुमा अधिवेश हॉस्पिटल थरक मैबदुगा फेंगेदुम वाणी फेशगें कुरियंगी बदे आदि देहास अशार वनहर आले मैबदुगे बंदर हलाक फौन्नता इत जमान दिहवर का फनवर का हवाल को एबे फलुंग मसक थिंग हर दो दोगे मतलब प्रोजेक्ट कमा जनवरी में देहा सतारवन हारुगे नवंबर महोगे मियदा साबंग आयरवेस एरशुगे बदलुगें दे काउंसिल आदिवेस हन्यामीदु गुंडाला फॉर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स बिंकंडाला फॉर रजिस्ट्री को दे फेनोए उमा एरशा मिहारुस MRDC की फरातम फोनवंजे सामान हिदया हिदवेया अधिवेश मसक्कत बेनबा हुरिया सामान हेरी एरशुगा आदि मसक्के कुरान बायकाविस हवाल कोरेफ नमाविस रुग्गहो बदला एहने सबब तका होरे एरशुगा फुटसल दंडुगे मसक्के अधिवेश फेचफान वाकं हमा हितामयाक फाहा कुरान मीगे तुरुं अलिफदाल हन्यामीदु गरयितुना एमे बोडं एमे उदगुवमुं अन्ना एमे मसलेकी एरशुगा फेनुगे मसला फेन तगय्यरोमुंदा मसला मिकमट्टका फायतुए देहार सर्वे कुरमा डिजाइन कुरमा प्रोसेस निमि मियार देहा सतार वनहार थेरेगा दिवी दौलत का बजटुं एरशुगा नर्दमागे निजाम गायम कुरमट्टका वनी कॉन्ट्रैक्टर हवाल कुरैफा आदि मिहार सर्वे को निमिफावाती मियन्न डिसेंबर मस्तेरेगा मी डिसेंबर मस्तेरेगा एरशंग एमसके कुरमा मोबिलाइज कुरावा हकविस हम अलगोंड उफलायक दन्नवा देहा सशारवन हर बजटुगा हन्या मेदुगे नर्दमा निमुमा बेनुवा फैसाविस हिमेने फावावा हक हम अलगोंड उफलायक फाह कुरन इज्जत रईस दिवेग दौलत का बजट 27.9 बिलियन रुपया अलगोंड में हुशाला अलगोंड में एकमा देतेरेगे बहुत कुरमुंदार कुरिंग अलगोंड देन्ने विगुता मस्वरिकमुग दायरा बेहे एच्चें अलगोंड हम दन्नवालाना नवास्ते गड्डी हब्बनहार फास्को फवा मस्वरिकमा बेहे कानूनें इबोई नवास्ते गड्डी हब्बनहार फहों दिविराजे मस्वरिक सिनात आ बदलतका आदि ओडिदोनि फहारग दुवैया एदोनिगे साइज तका एदोनिता मिहार राज्य कणुग सरहद्दुं बेर निकुन्न मीना मी हुरिहा इच्छक रियायको दिविराजे मस्वरिकमा बेहे कानूना बदलुगेनुमकी कोम्मे मिहार कुरंजेकमकमा अलगोंड गबूल कुरं मस्वरिंगे तकलीफ तका मस्वरिन्ना दिमावा दत्तगवा अलगोंड तफात फोरम तका तफात गुग्गुत वाणी दक्काफ आदिवेस अलगोंड मिहुरी हम एमස්සලාगा एकांततं हल्दली बेतो मसके कुरुमा दिविराजे हासको राज्य बेरंग एक्सपोर्ट कोरा देवत्तरेगे महमी उन्ननी मैगड को देवत्तरेगे महकं अलगोंड अलिवल वादन एई
කණොමස් නොත කලබිල මහා ආදී බොඩකන්නලී භාවත දිවරාජ්‍යයේ මා සරකාරුගේ මස්කුම් පුඤ්ඤම් කියනි මිෆ්කෝ නවාස්තේක නොදිහා ආහාර කුරීකොළග FPID ගේ නමුන් බදලුවේ මිෆ්කෝ බදලුවේ මිහා zaman දීරස් හගීගතුගස් මිෆ්කෝ එකි ඒග ජාතුග ඒගෙන් එමෙ ෆාදා කරවනි මසක්කතකේ මෙහාතන කුරමන් ආකුම් පුඤ්ඤනු මිසරකාර හවාලුවගෙන් මේගේ හතර ආහාර කුරින් හවාලුවගෙන් ආර මිෆ්කෝගේ accumulated දරණි 80 මිලියන් රුපියා වර බොඩ නතිජාක බෙග මණි මිසරකාර රයිස් යාමින්ගේ සරකාරම් මිෆ්කෝ ඉතුර කොළන් නෙගුමට්ටක එතම් මිලියන් රුපියා ಖರ್ದು ಕುರೆವಿ ಮಿಫ್ಕೋಯಂ ಎಹಿ ತೆರಕನ್ ದೇಫಾವೆ ನಮಯ ಸಮ ಮಿಫ್ಕೋಯಂ ಹಿಂದಮಾ ನುದಮು ಸೌಬಂ ಎಮ ಫೋಂ ಎಸ್ಟಿಒ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಎಮ ಬೋಡೋ ಎಫ್ ಕುಂಫುನಿಗೆ ದಶ ಮಿಫ್ಕೋ ಬದಲಕೋ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ಎಮ ಫೋಂ ಲಿಬಿಗೆಂದಿ ಉಫಾವೆರಿ ಖಬರಕಿ ಮಿಫ್ಕೋ ಕಿ ಫಾದಾವಾ ಕುಂಫುನ್ಯ ಗೊತುಗ ಬದಲುವೆಗೆಂದಿಯೋ ಇಜತೆ ರೈಸ್ ಅಮಿಲ್ಲ ಕುಂಫುನಿ ತಕ ದಿವಿರಾಜೆ ಕಣುಗ ಸರಹತ್ತಕೋ ಮಸ್ ಗನೆ ಹೆದುಮುಗ ಕೋಟಾ ಮ್ಯೋತಿ ದೀಫ وماك ابيفلون باقي زون تيكم مسكنمغ هوديبه ادي زون تيكم اهم فراتك مسكنمغ هودينوس نيم وماك راجيگ مسكن مي කුම්ෆුනිතකම් එ මස්කන්න එම්මෙ දන් අගෙක් කෙඩොළුමකි කොම්මෙහෙම් මිදෙන්නේවි ගානෝන බදලුගෙනස්කෙන් කුරන් ජීෆාවක්කම එක්කන් අලගොන්න හම ෆා කොල්ලන් ඉසත රයිස් අලගොන්නුගේ ඛියාලකි මියහරු දෙහාස් අශාර වනහර බජට් ෆාස් කුරාර බජට් ගේ කොම්මස් රිකමෙන්ඩේෂන් එක ගොතුග හිමනන් නොත කොන්ඩෙන්ජසි බජට් ගේ හිමනේ ආදදුන් කොම්මස් ආදදේ කණ්ඩාලන් මස්වරිකමා බෙහෙ කානූන බදලෙක් ගෙන්නේරු ඒගේ තෙරෙන් හිඟානකම ලෆා කුරවේ ಖರದೆ ඒගේ තෙරේක හිමන ඉසත රයිස් අලගොඩ කුඩකොන් හම ඒ අලගොඩ මිෆෙන්න ඛියාලු ශාලාදාන මස්වරිකමා බෙහෙ කානූන නවාස්තේ ගඩ්ඩි හතේ ගොවේ ඒ ගානෝනුගේ එම්මෙ ෆහමාදාගේ මෙන්නනි දිවිරාජ්‍යයේ මස්වරිකමුගේ ආමක දිවෙහිම් මස්වරිකම් කුරා zone ඉක්සෝදි සරහද් තෙරේග ආමක දිවෙහිම් මස්වරිකම් කුරා හිසාබ් කම බොනෆා වනි රාජ්‍යයේ අතලතෝග බේර් දුනීගේ ෆුට්ටරුන් හයිද්දිය වස්මේල් ෆාහගකෝ එසරහද් තෙරේග කණ්ඩා කණ්ඩුගේ අඩි ಕಂಡು ಅಡಿಗೆ ಬಿಂ ಹಿಮೆನೆಗೆ ತೊ ತಿರಿಗ ಮೇವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾಕೋ ಗುಳಾಲ್ವೆ ರಂಗುತೌಗೆ ಎತೆರೆಗೆ ಸರ್ಹದ್ದ ಇಜತೆರೆ ಈ ಸ್ಪೀಗನ್ ಫಾಕುರ ಎಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ಕಮ್ಮಿನೆ ಹೈದ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಮೇ ನೋಟಿಕಲ್ ಮೇ ಇಜತೆರೆ ಈ ನಮಸ್ತೆ ಗಡ್ಡೆ ಹೈಬಣ ಆರ್ಫಿಟ್ಗೆ ಮೇದಾ ದೇಹ ಸತಾರವನಾರ ಹಿಸಾಬ ದೋಣಿತ ಬೇರಂ ಎನಿಕುಣ್ಣನೆ ಹೈದ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ರಾಜ್ಯಗೆ ಕಣುಗ ಸರ್ಹದ್ದು ರಾಜ್ಯಗೆ ಫುಟ್ಟರಂ ಫೆರಿಂಗ್ ಹೈದ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮಿಹಾರ್ ಬೊಡುಕಣ್ಣೆಲಿ ಮಸ್ವರಿಕ ಕುರಾ ಮೀಹುಣ ಆಮಕೊ ನುತಿಬೇನೆ ಸತೇಕ ಮೇಲು ಸತೇಕ ಫನ್ಸಾಸ್ ಮೇಲು ಆಮಕೊ ಮಸ್ವರಿಕ ಮಿಕುರನಿ ಎಂಬಿ ರಿಚತೆ ರೈಸ್ ಮಿ ಕಾನೂನ ಬದಲು ಗೆನೆಸ್ ಬೊಡುಕಣ್ಣೆಲಿ ಮಸ್ವರಿಕಂ ಕುರಾನ್ ಝೋನ್ ಇತುರ ಫುಳಾಕೊ ಅದಿ ಲೇನೊಳಗ ಮಸ್ವರಿಕಂ ಕುರಾ ಮೀಹುಣ ಝೋನ್ ಹಣಿಕುರುಮು ಫುರ್ಸತ್ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂಗಿ ಬಜ್ಜಿ ದೆ ඉජත රයිස් අල්ගොන් මේ වාහක මේ දක්කනි මේ කානෝනුන්ගේ බෝවේ ලේනුග මස්වරිකම් කුරුම හාස හුද්දේ ලයිසන්ස් දෙවේ ගොත ඉජතරේ සතේක මේලුම් පෙරගෙන් දිවිරාජ්‍යයේ බේර ඉතුර දුයිස්ත මේල් ලේකමග වෙස් බොඩකන්නලිය මස්වරිකම් කුරා මීහුන්ගම එසරහද්දු මස්බානා කන්දිමාවා ගොතකි ලේනෝ වලා මීහුන් නුවවරක දිහවරක දොස්තරේ ෆන්සෝ ඉස්ටනුග බොඩකන්නලි වානාගේ රාජ්‍යයේ බාදේ ආම දෝනිතකුන් එවරේජ් කො මේ බානනි ෆස්ටනා නෝටනා දේතර ගදිද එම්මෙ රංගල බානා දෝනිතකුන් මෙවාගොතකි මස් එක්ස්පෝර්ට් කුරා ආමිල් කුම්ෆුනිතකුන් ලේනෝලා බෝට් තන් හුරුමා එමිහුනක මස්වරින්ගේ අතුම් මස් ගන්නාක ඉතුරුක බේනමෙන් නොය නොත එමිහුගේ කැපැසිටි මිදනි හාවෙගේ මුමාක මස්වරින් මි ගෙන්න මස් මි ගන්නනි 40 රුපියා 30 රුපියා 50 රුපියා වෙට්ටිගේ ඉසත රයිස් බොඩකන්නලි කි ආමක දිවෙන් කාමහක නොවාති එමහේ රාජ්‍යයේ එතරේක සරහද්ද කබි ජේමි බදලෙ ගෙනස්කෙන් එම්මෙ දන් අගේ කණ්ඩාලන් මිකේනි දිවිරාජ්‍යයේ ගාගණ්ඩක ෆනරහා විහිහා දේතරක අදදිග මීහුන් සීදා ගොතක මස්වරිකම නිකුමේ අදී ආම රයිතුන මේ ගසර කුරා මසලෙගවා මුමාක මේ ගානෝන බදලෙ ගෙනස් ඒගේ එම්මෙ දන් අගේ කණ්ඩාලමකි කොම්මෙන් කුරන් ජේකමකම වාති අලගොන් මේ බජට්ගේ ආබගේ රික්ෂණ ගොතක එකන්තන් හිමනම අදිනම දන්නවමොන් ජුම්ලා ගොතක දිවිරාජ්‍යයේ දෙහස් අශාරවනාරක බජට් කි වරන් උම්මීද අයිතුන්ගේ හිසාස්තක ගුලිෆා බජට් ක වාති මේ බජට් හුෂාලා දුබක මට්ටක මිනිස්ටර් ඔෆ් ෆිනෑන්ස් ඇන්ඩ් ට්‍රෙසරි යන් හාස ශුක්‍රන් අදි දිවිරාජ්‍යයේ රයිස් ජුම්හුරියා දිවිරාජ්‍යයේ තරග්ගිය මෙකොද්දබා මසක්කත්තකටක පරන්ටා කාරා අදිවෙස් මෙහෙනේ සබ්සිඩි
gon furiya me taid ko me vote dena waak danam algon waak nimada wassalamu alaikum wa barakatuh. शुक्रिया इस्तर मेंबर अलगोन मियार फुर्सत मियारवानी बिलद दारा इस्तर मेंबर अहमद मुबीना शुक्रिया इस्तर रईस आदे अलगोन कुरिमतीगा वा दौलत देहास अशार वन हरोग बजट की अलगोन कुरीगा वाह ama ummidi rayitunnataka wara muhimu kandatage himini goswawa budget ka algonno fahakura algonno hama budget ko wahak fasharuga eme furtume algonno hama algonno visnuma fikuru khayala bahattam me jeheni algonno qabul kura gotuga dive rajyege emme rayitun shamil wegen da gotage zitte rais algonmen hama ekani visnum bahattam jeheni ki mitag mitibe rayitun majlihuge ebe flok nispi wada annawa dairayan ekani nazarum visnagene rayitu madlihu min shale bajta deterega algumen mi gottege kandala afkamo gowanama e warbodu be insafaka begen baade divrajyege dirimi ule hataru dekken ha rayitun emuli rayitun shamil wegen dagota algunum budgetege wahaka dakkar dakkamu anna jene algumen kurimatige budgetu emme bodu hinhuma jihumaka emme bodu ufaverikame mi libigen annani faaytuge midi hataru hardu hoterege mi sarukara hataru haru furum fahakurum algumen miharu fahakurum tayaru mangannero baki khasakon algumen ha fahakolan je kame midi hataru ahar duhotere rajyege eki kankoltoga taraggiige waragina bodati biya mashruutam miwani hingafa rajyege huriha rashigga algumen bono mene taraggiige mashruuwe hinga hama emme rashabes nonnane den eki radrasha eki member kuref meri e radrashu council takunna nota sarkaruge iskom mitibba majlis member una mibe fun emmen ekko guligen kureve masekatuga natija ebbes migeter shamil wegen da gotan eburik taragiga mashruuta kommes member ka baydi madimaluga alummen emme ede member nugende wennames jumla ko dannawa kum wana midiya salihaka pansaka ahara balaruga dive rajyege rattakum dive rajyege mihuriha dimayakum fereno taragi ki rajyege emme mes medu falayaku e taragi balaganna kantatake alummen emme boda dive dawlatu mihatana haradu kurum ganna ekkandan e sikhi nizam haradu kurum ganna aw rajyem bera rayitum fonwagen besfara kurum nizam hallugena mata karesu jumhuriya duru visitum siyasat dharma hospital miwani miyanna hargu badira 370 million rupiya jahafa algun menna miyanna hargu metterega mi hospital huluwichikama wanama miharu asandeya inspa medurikogen rajyem beram mi fonwa balimihunge aheda yaginum lesama nodihawaraka percent haradu kuda kurwegen dane adi hammeyay ko civil service mozafunga musarag wahake ki alume tabat zakkamu ganna wahake mige kuriga bay berikantawga civil service mozafun aditere wara iharati ko kantata koppe brehennos misarukarum abadus gabul kurawtuga deve hidume rangalugotuga deveni ei teacherun kamuga vss ei ehem wuzarag masay kura mozafun kamuga vinamus rangalu hidumate deveni rayituna hame rangalu hidumate poruko deveni ebefun kura masakada ekashigin ba amdani libige ehma miyeduga sarukarum emme bodo e visnumen iskame digen miyan aharuga dawlatuga budgetuga himanagen algunu masay kuro miennani civil servant tuga musara bodukur ve raisul jumhuriya visnu fulgo mihiri civil servant tuga musara miyan aharuga boduko rayituna dedume miharabana fulakon abasko devena hinhama jehe maahawlegga tibegen devena gottaka rebe to belum engeda annawana anim teacherum khassakum mikora masakataki dariwarum munuto muli gawme bina kurum masakke university tawga lecture college tawga lecturer mikora masakataki gawmegga mi gawmegga mustaqbal bina kuruma kure masakka mi masakke kurave hiruga mige tereng algumen emme boda visnalanje ekkamaki mi befuluna kurave masakka ekashim wa ujure nude komgo wanama algumen rangalu natija nerumuga datta dimawa wahaga alumene benge mi duniya kuriyar mundaka global thane mitanaki mitan kuriyar adaruga divira school mul duniya ges gam kora fully digital school ta gam kupuri mul duniya ges gam kupuri school mi tantanu terega divira jimene ge miennani irat kurja mienna haruga terega mi ga hama ekani school digitalization mi program ekani satege 30 million rupiah himeni fa mi gawmegge mustaqbala de terega nge to mul gawmegge mustaqbala raisaku visnana kiha bodaka visnadi to mivoro kankan alume budget uga hama domarala himanala menna fetto adlet difa putting school the fonwala kiha ufaveri mahole to is rais gamwegen dane mi belenwerna bes kudinna bes adi alume mi dannama technology gutun kuriyara fwa duniyega wara muhim kamekam galon paha kol maki khassa gotega student una scholarship dige malega atolo teren mi as kiyewmattaka university nota college to kiyewmattaka mi kudin mi heda kora ki mi intiha bodu kamen is rais mitaga wara bodu hede kuranje mam fana libe lari kol dehas tinga sufia dige ge
ಹಾಲು ಗೋಳೆಗೆ ಮಿ ಕುದಿನ್ ಕಿಯವ ಮುಂದಾತ ಬೆನ ಏಕಮ ಬೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಿವನಿ ಹಾಲ್ನೆ ಹೋದ ಮೆಟ್ಟಕ ಮಿ ಹಾರಗು ಬಜೆಟ್ ಗ ಬೋಡು ಅದದಿನ್ ಹಿಮನ 50 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ಮಿಗೆ ಹಿಮನ ಮಿನ ಕಾಬೋತಕೆ ಅಗೆ ಕುರ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಗ ಇಬೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀ ಗಂಬ ಮೆಂಬರ್ ಹಿಮನ ಲೇಫ මයයි අලුගමන පහකොල්ලම් බේනුම් වනි කරන්ටු අගය කුරුම විස් 100 බා බොඩු අදෙන් අලුගමන මියහරු ගතේ මියහරු බජට් ක 200 මිලියන් රුපියා බරිමනේ ගොස ආපද අලුගමන දෙකවෙනි කරන්ටු අගය කුරාව අගය කුරවේනි අලුගමන බජට් ක ජහගෙන් එක અંગේතෝ එම අලුගමනුගේ මි සරකාරු මිකම් මියති මි හල්ලක ගෙනමච්චක මසේ කොප්ප වකින් ખાસක අලුගමන පහකොල්ලම් බේනුම් වනි කරන්ට් බිල් දෙක්කම දතිවා පරාත්තක එයි ખાસක දති හාලක දිරුවල මොංගන රයිතුන්න වකින් ખાસ බජට් මි અંગේතෝ බිල් Atiwa farata 10 million rupiah ko budget algu himana mi izzat rais algu rayitun taka kura masakata ingeto rayitunge hewa labe rayitun kuriyer mattaka visnage mase qur'an migo algu no mita ko dakka ka bena menuwe komme daira ge waki waki huri kantatto wahake nun algu mi iskande miki mi rajye දිවේ රාජ්‍ය කුරියර් මට්ටක එයාපෝට් මුල් දිවේ රාජ්‍යගේ එම්එම්එස් විතකලේ දතුරු ෆතුරු නිසාමයේ ගවහක මියද අල්ගුමෙන් බේන මෙන්නුවේ දිවේ රාජ්‍ය රයිතුම් බේන මෙන්නුවේ 30ක මිනිටුම් ස්පීඩ් ලොන්ච් එක නුදුවේ හිසාබෙග්ග ඒ ඉතුර මේ නැති මේ දතුරු පුරියමකම මේ දිවේ රාජ්‍ය රයිතුම් ගබෝල නුකුරේ ඒ ගබෝල නුකරණ කීමෙන්තෝ එවරුගේ තරග්ගේ මිගව ගෙනෙවිජ්ජ මිදිය හතර මිහාර රයිතුම් විස්නුමා ෆිකුරා හියාලා මේරි බන්දරා හිසාබ ගුණෝ මිහාර බේනමනි එයාපෝට් ත බේනමනි මිහාර අල්ගුමෙන් බේන මෙන්නුවේ රෂගේ ජෙටීගේ වාහ දක්කා කර මිහාර අල්ගුමෙන් බේන මෙන්නුවේ ස්කූලගේ වාහ දක්කා කර අල්ගුමෙන් බේන මෙන්නුවේ හෙල්ත් සෙන්ටර්ගේ වාහ දක්කා කර ಫಿಕುರು ಮೇದ ಮಿಹುನ್ನನಿ ಎಬ್ಬರ ಮಶ್ರೂತ ಬಡತಿಯ ಮಗುಹದ ವಾಹಕ ಮೇದ ರೈತ ದಕ್ಕಂ ಬೇನುಮನಿ ಎ ಲೆವೆಲ್ ಗ ರೈತುಗ ತರಗಿ ವಿಷ್ಣು ಕುರಿಯ ಈ ತರಗಿ ವಿಷ್ಣುಮ ಹಿಯಾಲ ಕುರಿಯ ಮಿಗೆನ್ನವಿ ಮೇದುಗ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಕಿ ಇಕೋನಮಿಸ್ಟ್ ಕ ವಿ ಹತಾಯ ನುವೈ ಬಿಲಿಯನ್ ಗ ಮಿವರಗ ಬಜೆಟ್ ಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿದೆನ್ನವಿ ಜಾತು ಕಂಕ ಹಿಮನಾಲಗೆ ತರ್ತೀಬ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಮೆತಿ ಆದ ಅಳುನ್ ಮೆ ಹಮ ಬಕಿ ಖಾಸ ಕೊಳಗುನ್ ಹಮ ಮಿ ದೌಲತ್ ಗ ಬಜೆಟ್ ಗ ವಾಹ ದಕ್ಕಾರ ಕೊಳಗುನ್ ದಾಯ ಮಿದಿ ಹತರ ಕಮ Okay. Algun me miharus algun menna miharu waki khas ko algun menna fenike mediye miharu ko budget miharu kuru meti dive rajyege muli dive rajyege emme reitu shamil gen daawuta kurin salgun faha kurin infrastructure ya algun men bodu budget jahanje burijuga masakka nimmattaka extreme ba bodu budget jahanga beche kuri faha kuri dharma algun men emme rayya miga manfa kuran mi nami mige terega bilet do rayitun simene gendana mige terega fiel skora mundana em alugunu dairage emme rayitun smige shamil mu himene dive rajyege emme rayitun mige shamil mu himene manikfanu dairage rayitun simene gendana mige hama kuriyoru ma hama uri hakam smita diri ulen manikfanu dairage rayitun smi ma eto ema mikankan hinga mundani mibi den alugummenna a kantatta badadu alugummen mase kurum miharu MTCC mase alummen himana lefbe alummenna miharu budget ko bileddu ga nardamage faganu be miyenna haruga budget ko irat kuri 13 million rupiah alummen himana lefu tumaki yenna haruga mi maseke ekko nimale bileddu rayitunna nardamage ufaverika libigen daane kamekamuga menu me baane adi hamme sports arena complex ke terega no sports arena puriyam kurmattaka beenumwa baaki bae salummenna miyenna haruga budget ko terega himana lefu iyar PLE ge sama school ge mihar sadamunda classroom ge retention fasa ya adi hamme ga baaki no dekuri fasa mige ter himene ge gosse vairuga alummen magudu government ha fege midani mi geturum mi classroom ge baaki retention pasa himeni ge gossa wakan alugona patay aguligen alu අවහගත මස්සරෙන් කම්බඩෝ මට්ටක මියදු මස්සරෙන්ගේ මස්සරින්න mi sarukara hoda dene masrinna efaha kuri gota ituru gaanuna genne je badale genes kembe singeto masrin kamuge sinata miharabra hardana ko rangal kurmataka mi sarukara allah ga waqfala ko masay quran mihar algumenna mihar gaanunu kandale fumba algumenna mi mas zone
leenugo masarikan kura notaka mi kigeto dannawani mi kanneli masarikan kura leenugo masarikan koggen e kura zone algumen duru koggen e boat tan evren durum mas managa menumi naadave kala gottaka ganuna badal geneto algumen masay kurana irat ko jami sarukarum ekakam halla hoda deveto masay koddene adi ma bidan algumen faha kollam benumani emme bodan algumen budget ko waha dakka nimmadar algumen faha kollam benumani fa fatulu rayituna ves shamil wegen dagota fatulu rayituna ves divrajjege emme rayituna ves mige hinghama jehuma ufaverikama kankan annane mi airport taka echi eli nimunima mi airport tan eligen airport ta furiham wegen dairuga rajyege huriha dimalakum waga nizamakum algumenge visnuma hiyala mihiriki izzat rais khandu donyege rayitun daturu baturu nizam gulwala hisab gunune mige kurim bayako as verikamuga wahage dakkaw midalu jituna daturu baturu nizam miraj gulwalaniye gulwala merune barveri duweliga algunum merwenno barveri duweliga mikankan kura karen algum visnuma hiyala mihiri jettoga mirajyege ratta gulwala mihiri algum hiyala visnuma fikur mihiri ehemima airport ta mita galam bijene ehemima airport ta ngalage mi daturu faturu nizam hardana kuruma alunu mase kuraniki kurdupuriga airport ngala wahadekki mekama forsara bayo kuri kurdupuriga airport ngala jeheto e sual kuri bayaku mige kuriga ehemima miyennu algume khiyala kuri hisabake algume khiyala ta visnuma mihiri yebrama matiga fa fatul rayituna ves airport ge ufa verkan rat kur jamiyen haru bigen dan eya ekume muli dive rajye ge huriya dimataga mele airport ta nimigen annero muli dive rajye ge rayitunge hinghama juma ufa verkan annani university to kiyawa kudinna ekani veri mangotuga mitwe farataka nukuldentuku hori farataka shamil wegen dagota current bill nudekkigen e datikam fora farataka ves hallu libigen as adi hame hemme beswarwa kuruma rajye bera nude farataka darumont hospital libe mampaya mi hurihakam gedoru verkam netifa farataka e hallu hoda dunmattaka flat tan eluma mi hurihakam himerigen daruga den kobato dive rajye ge rayitu nango datikamaki izzetare vidalo wallawa miyadu algumen kurimati go datikamaki kobato mi budget irat kuru bija mi budget tamfis kuru vegen daruga rajye rayitun ufafaagatin genestene verikam mi hawal kurani izzet rais rayitun ufaver faagati duwastake nuwata diriyulum hoda dinumattaka amam vette gaam ko dinumata taraggi gotun kuriyeru tan hoda dinumattaka mi budget ge tere midiya hataru harugo budget passuna ahara hushede fawairuga algumenna faha kuruvege midi algumenge hingama juma ufaverikama faagatikama mi budget tagu teren hasilwegen ganna tan ehma ama kurime solgun faha kuri bida faha fotologa rayitun ve singhama jehul libigen annana bileddu daira ge tindashu rayitun midiya hataru har do terega ufaverika libigen gossamani ratkur jamiyen haraki salgumen hinghama je ufavere haraka bigen annana jumla ko muli dive rajyege emme rayitun shamil wegen dagota hasakon hama has hi ebenwa farataka nukuldente huna farataka mi huriya farataka hinghama juma ufaverika libigen annana budget algumen hame hushalu ba deve divi dawlatan intiha hama shukur dannawa adi hama hemme nimalu kuri salgun faha kolle men mani kuri faha kuri gota masrenna algumen emme guligem hoda ninje halla deterega algumen mihar waram bada visna izzetre member thorige hushalu bi gota algumen hama ummid kuram budget committee marwala nimigin annero algumenna commerce member kuluwen himanaga mes masringe kantattakan hallin hodena gottagi gobato bala e kuriyunu tak hodena kam algun ummid kurani mi budget marwala tanfiz kurmat kuran tibi eme hafarat tak kurumunda masekatuka allah subhanahu wa taala baraka allaba mi sarukaru mi kurumunda masekatuka baraka allaba divi rajyen adabur fe madam allabun dua kurun algun wahakol nimadan de fursatka barabbar shukriya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh शुक्रिया इस्तेल मेंबर अलगोन मिहार फुर्सत मेहरबानी कुर्दुफुरी देखुनदार इस्तेल मेंबर मोहम्मद नशीद शुक्रिया इज्जत रईस अलगोन कबूल कुरा गतुगा मी बजट के बोर्ड बायंग अमाज कुरा इफावानी तरक्किय बेनुवा मिंबर अलगोन वस हे कदुहा कुर्दु फुशिंग अलगोन के दायरा एम फेनिज अलगोन के दायरा गा कुर्दुफुरीगा एयरपोर्टिंग अलगोन के मशरूअ रईसुल जुमहूरिया वडाने वीरुगा राशोगे गिना अददेगे मीहु नुकुमे रईसुल जुमहूरिया मरहबा विदाळवी e marhaba vidalumuga huriha party takegge huriha visnumegge mihun line ga tibitan alwon men dushin ehen e wan jehuni komme party ekka nisbevies komme siyasi fikuraka nisbevi kama vinam ves rashuge taraggiya ebe from benum fro fawa minbar adi ekan ebe from dakwa devvan benum ikan komme kas alwon wahaka me da fashani ves kuldufri airport haman eta duhe ge intizar afa kuldufri ge airport almuge mashru irad kureviya binhikkumge amali mashru edani kuriya rais rashuga hunnawa vidali wahaka gaves mikamaki sarkaruge budget ge tereng